Maayong adlaw mga kapatid, giway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabalhin-balhin og puy-anan si Senator Bato de la Rosa ug naggamit og lain-laing sakyanan samtang gi-monitor sa Department of the Interior and Local Government ang iyang lihok. Sumala sa DILG, tukma nilang nasayran ang lokasyon sa senador apan wala kini gipagawas sa publiko. Sulod sa tulo ka semana, unom ka lugar ang iyang gibalhin-balhinan. Giklaro sa DILG nga dili pugante si De La Rosa ug nag-andam lamang sila kung magpagula og arrest warrant ang International Criminal Court. Gingon sa ahensya nga ilang girespeto ang pag-atubang sa senador sa issue pinaagi sa mga lokal nga korte. Usa ka bulan nang wala motambong si De La Rosa sa sesyon sa Senado human sa gipadayag ni Ombudsman Boyeng Remulla nga adunay arrest warrant gikan sa ICC batok kaniya. Sumala sa iyang abogado nga si Attorney Israelito Torion, nabalaka sila sa pagbantay sa DILG sa lokasyon sa senador tungod kay wala pay gipagawas nga warrant ang korte. Nagsangat na sila og petisyon sa Korte Suprema aron na kwestiyonon ang pakigtambayayong sa gobyerno sa ICC. Sa laing bahin naglam sa Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian nga motambong si De La Rosa sa Budget Bicameral Conference Committee meeting. Padayon gihapon siya nga kabahin sa Senate contingent samtang magsugod na ugma ang deliberasyon alang sa 2026 national budget. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.